بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رجو دمه لم يقولوا شيء أن مسلم دمسه أن ما كره رجع ما أن يرسل ما أمي أوبلا جريم فون إسلام يكفولي كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فولي كفهم على تنو كلا بركة كلا ولمندو على مني أيام سجى نكنينكا كلا سبحانه وتعالى دي كنين على كبركة ولا كنين ikalo ko fo atogo dala de ko da dirikani blasali ala kan fara blasal ke ba nyumanka blasali kene mina radio da menya masuni ayasi kanya shi anga de ba ma o sega blancho da kene ya benya na sibiri ne kanya mban kere no sira kata semba ani fla ani klama na la ka je kramo chama wani musumo le ba nya na ya asmo solos ka sengromaldo we agence uneni ko kacha bi ambe atela ka foli di karamoma ka soroka ikaro ka fo e watemani barai Ustaz Sulaiman assalamu alaykum warahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Muhammad Bashir Modisila assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ka lame je kulu la dunya ka fo ambal make maru dambede ambe do kai majigani wati alhamdulillah no ya chama kel hal samala diri alaka no wake amba aminata jawara ikado ka fo ewa farga kungurni ubale fanana mala diri alaka no wake ami yara ufana yambai uma kene soro do ro kama maro subhanahu wa ta'ala diri alaka koyi alaka bla ambela jidenka mizan konnana antna ko imbla daga girindala ne ambal manso dai al-Ustaz Muhammad Bashir na'am ako ma doye kambola ale nofe kabe afru moti la mo be jamana ko kan abe sanfla ko sisan kabini ko ikela oti akibaria soro ati olu wele no alo ru fana ya wele ato ka telefon ta ma ale blasani jumai طيب Ustaz Ibrahim ala kan be sawab ala kala ko iman dam ala ka hamna ko ben wa ambal mom so amba fu ka wala nyimando ay blessara li ka nyini am fe nyim de la yayna sabu furute kle mbaray furi shi bara de ayana ba fo ko ala ka ke furututui mi be do o femina e ka do ala bayina fem wala lendo aw ka nyondo ikadu uka o hukumuna ko min damne karata chami naye emamne sanfla ata kibariya soro ate welelike ni aw fana ya wele atata wala an be blasrani mi sabu ni ngon kanga mo joro famin damne ni hadama de te kala yake nya turala de memuna sanfla ate weleli ke naw ya wela tata abalma minum be akaso mo est-ce que abolu wele wa ba to lu wele aw ko lu nyiniga aw lu kata aw balma min bora aw de musun no fe aka kibara be to gajmena aba kibara sorowa ata soro ko be mamina niveau de la na ya soro ka fo kum foite ala o fote ndron wala ika yara soroma no sorola ala ma de nibe do furumina aka soroma mimbe ika la halaja temne ni furuna na kenina ka fo sankilen kalo woro eta kibariya soro banabe de gumbe fen chamambe oglone no alela o igela bay kosobe surtout yemin fo ka fo abe kofa abina na kuma jume ma tolo wala uluka beka nga jetemne ni be doala wala ko lu be jetemne na kon ya so mo nyiniga ni jabi jonyo ma fo ka fo darurata la abananente kon imbeti ndorate welelike o ya le retabiyai o la mamne doronedo ibi yarata na la sona ma igar sagabe chamin kuna la sona ma be boyno fa la kambe sawaba amin no ati ame mo la donia ka fo orantene we 2024 37 na la sona ni ye welelike jarake abas be la dira la kadama inshallah Ustaz Sulaiman akilla ye kuma ta fafam ala kan sa amin ka kilman de amin bela jele ala ka shini kana dam amin ni kuma ne ba me fam flala a fam folo we jatemina ka ke ala furu in seleno hakaj mana na ala ka famu ga cha furu hakela
tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a b'ale yɛrɛ dɔrɔn de n'a ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye furu min ye furu min ye furu ale sigilen bɛ o kan kan donc u bɛ ɲɔgɔn kalama o kan kan fo ka taa a kibaruya tunu ale la o ye lahalaya fɔlɔ ye lahalaya filanan furu sera yɔrɔ la sariya yɛrɛ b'a jateminɛ ko furu donna lahala tɔ ye furu siri ni ale ka ladonni o fila lahalaya tɛ kelen ye fɔlɔ in kɔni o ko bɛɛ lajɛlen n'a sɔrɔ a ko lahiru in b'ale yɛrɛ dɔrɔn de n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye san 2 kɛ halisa o ko kɔ in ta ko tɔ b'ale de bolo n'a ye san 2 kɛ a tɛ ɲɔgɔn kalama ni ye i ka bilasirali lase anw ma ne kɔni hakili la i yɛrɛ bɛ mun fɛ min ka di i b'o dɔn ka ban min ka di i tulo la i b'o dɔn ka ban i ma na n'a ye o kama i nana n'a ye i ka hɛrɛ mun na i b'a bisigiya k'a fɔ lahala an bɛ se k'o dɔn k'o f'i ɲɛna i ka taa o sira fɛ n'a kɔni b'o yɔrɔ dɔrɔn de la kun fɔlɔ in dɔrɔn de la k'a fɔ layiru dɔrɔn de bɛ yen ko ma tɛmɛ a sɛbɛsenw fɛ ka taa se furuko kuma ma fo a ko a bɛna n furu parce que kuma fan dɔ u bɛ se ka faamuya la ko cɛ dɔ b'a nɔfɛ k'a ko k'a b'a furu n'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ a k'a yɛrɛ ɲini maa wɛrɛ minnu bɛ bɔ a nɔfɛ a ka furu olu ma munna furu yɛrɛ kɛlen kɔfɛ k'a ban pewu bɛ cɛ ka furu la denw sɔrɔla i wajibiyalen tɛ k'a kɔnɔ san 2 kɔfɛ koyi ni degera ka taa se hakɛ dɔ la sira bɛ d'i ma i ka bɔ sariya ka siraw fɛ k'i yɛrɛ kan fosi san ko foyi layiru dala layiru gansan ne kɔni b'a fɔ a ye ko min ye bɔyɛn ka tɛmɛ o laban ye boli ye dɛ ni nin daminɛ ne nin cogoya la ne t'a ye k'a fɔ o ye ko sabatili nka fan filanan in furu sera yɔrɔ la waliyu ni fɛnw bɛɛ da donna la furu nafolo ko kumaw fɔra furu nafolo yɛrɛ sara la a tɔ ye kɔɲɔ de ka kɛ muso ka don sariya la o furu kolo gɛlɛn ka ban koyi n'a b'o yɔrɔ la ale tɛ se k'a dabila ni kumakan dɔrɔn ye ka sin k'a fɔ n bɔra ten k'i sigi ayi a tɛ se k'o kɛ dɛ ka d'a kan juru dɔw donna sira dɔw fɛ donc a bɛ se maa minnu y'ale don furu la a bɛ se olu ma ka lahala in ɲɛfɔ u ye olu fana bɛ maa dɔn ninnu wele minnu ye ci kɛ ka na olu ma u b'u wele ka sigi ka lahala in ɲɛfɔ u ɲɛna u fila bɛ kuma kan bɛɛ bɛ taa dɔ fɔ i ta ye n'a ma ɲɛ a bɛ sɔrɔ ka dabila u kan n'u bɛnn'a kan u b'u ta ko ɲɛɲini a kunnafoni ka dɔn a lahalaya ka dɔn o y'o cogoya ye ne ko in bɛ minɛn 2 min kɔnɔ muso in yɛrɛ filanan ye min muso in yɛrɛ hakilila jumɛn de b'ale la ka ɲɛsin furu in ma hakilila jumɛn b'ale yɛrɛ la ka ɲɛsin furu in ma o de jɔyɔrɔ ka bon n'a y'a sɔrɔ furu in ko ka bɔ ale bolo cɛ in kanu b'ale bolo ka se yɔrɔ jan n'ale nan'i fo sisan ale bɛ ka siran don dɔ la nimisa ɲɛ wala ale hakilila ko dɔ bɛna bɔ a kɔnɔ min bɛ gɛlɛya lase ale yɛrɛ ma o tuma ale de bɛ wuli k'a jɔ sa dɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka maa jɔlenw fara a yɛrɛ kan ka cɛ lahala bɛɛ lajɛlen ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ ka jaabi laban bɔ i bɛ se ka nin bɛɛ dɔn cɛ bɛ tila k'a fɔ ye ko n'i y'a ye ne ye nin kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a la de koyi ou bien ne ye dɔ wɛrɛ furu donc a kɔni kana to dibi la ten a k'a ka kow ɲɛɲini a ka a faw wala maa minnu jɔlen b'a kɔfɛ n'olu de kan k'a don furu la a ka ko in kɔni da olu tulo kan u ka wuli k'u jɔ ka nin ko in ɲɛɲini kosɛbɛ yanni waati ka taa janfa k'ale den wolo kumaw tɛmɛ a kan k'a ka ko ɲumanw tɛmɛ a kan ka d'a kan ko dɔ kuma tɛ tɛmɛ nka kuma dumanni bɛ tɛmɛ dɛ waati de bɛ mɔgɔ ka ko la a k'a ɲɛni joona k'a ɲini Ala sɔnna tala fɛ Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen ni sababa bɛn waati n'an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an ka radio partenaire ma minnu bɛ émission in ta ka tila ka latɛmɛ u ka radio la radio Danbe Touba radio Wagadu Touba radio Danbe Kerouani radio Danbe Kiba radio Danbe Segu radio Danbe Kucala radio Danbe Jambugu Marana fo kana se radio Dakar Mopti ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛmukan in latɛmɛ u ka sigidaw la k'Ala subahana taala deli Ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ma fura ye hors antenne ka maaw hakili jigin o la 20 24 37 37 Alusa Bashir naam an bɛ tɛmɛ ni baara ye Ala sɔnna ni an balimamuso wɛrɛ ye ale fana ko olu maa 2 de bɛ u cɛ kun nka ale naam a bɛ komi ale fari gannen don dɔɔnin bana b'ale la a fari jɔlen tɛ kosɛbɛ nka fɛn min ye wa a sinamuso ye an b'a fɔ ten u bɛ baara kɛ
a cɛ yɛrɛ tuma dɔ la k'o kɛra sababu ye cɛ ye o fisaya ka titiri bonya ale sanfɛ a b'i mako dɔ o la a t'i mako dɔ ale la a sera ma cogo min na o ye nin ye k'an b'ale bilasira ni jumɛn ye طيب Ustaz Ibrahim ala kan bɛ sababa ma ala ka laban ko ɲuman d'an ma amin yani an ka an balimamuso bilasira an bɛ bilasirali general kan min di o ɲɛsilen no dutigi kelen kelenna bɛɛ ma n'i y'a mɛn k'a fɔ k'e kɛra dutigi ye ko silamɛya y'a daga i ye k'i bɛ se ka muso furu fo 4 i b'a dɔn k'a fɔ o muso minnu n'i b'u furu u jogow tɛ kelen ye siga t'o la u ka faamuyaw tɛ kelen ye u ka limaniyaw tɛ kelen ye dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la dɔ fana bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la a ɲininen do e fɛ e ka ninnu bɛɛ mara n'o ye almusawat fi ta'amul baara ɲɔgɔnya la kɛnɛkana la maa kana dɔn k'a fɔ ko nin ka di e ye ka tɛmɛ nin kan mais i yɛrɛ dusukun na i ni Allahu subhanahu wa ta'ala cɛ ni fɛn 4 ni b'i bolo a kɛra cogo to dɔ bɛ diya i ye ka tɛmɛ dɔ kan mais a ta'amul n'o ye baara ɲɔgɔnya la i k'a bɛɛ kɛ baara ɲɔgɔnya kelen kira sallallahu alayhi wa sallam furucɛw kelen kelenna bɛɛ kan k'a ladige o la ale kun bɛ bɛɛ baara ɲɔgɔnya kelen na a musow fana maa si kun t'a dɔn k'a fɔ ko nin ka d'a ye ka tɛmɛ nin kan fo don min na Amr ibn al-As ale donna silamɛya la a ma mɛn kira sallallahu alayhi wa sallam y'a kɛ kɛlɛ dɔ ɲɛmaa ye ghazwat zat salasil a taara o kɛlɛ la a ye ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ Ustaz Ibrahim ale nisɔndiyalen n'a sewalen nana ale hakilila k'a fɔ ne donna silamɛya la a ma mɛn kira ye ne kɛ ɲɛmaa ye sahababa minnu bɛ silamɛya la ka kɔn ne ɲɛ olu bɛɛ bɛ ne kɔfɛla la n taara o kɛlɛ in na n gaɲɛna ne ka faamuya la maa tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ maa min ka di kira ye ka tɛmɛ ne kan a presela a kɛlen ka se Madina a taara k'a ye kira yira n na ko ɲininkali kelen de bɛ ne bolo man ahabbu nasi ilayk diɲɛ bɛɛ jɔn ka di e ye ka tɛmɛ bɛɛ kan kira sallallahu alayhi wa sallam ko ni ye ɲininka nin na n ka kan ka jaabi ma a jaabi ye min ye n furumuso min bɛ ko Aisha o de ka di n ye ka tɛmɛ bɛɛ kan harisa ale nata ma ban ale kɔni a turu bɛ se ale ma o ye muso de ye sa n ka bɛ cɛw de ma qala abuha Aisha fa qala thumma man kira y'a fɔ Umar o kɔfɛ jɔn Uthman o kɔfɛ jɔn Ali a yɛrɛ y'a ye kira bɛ ka maaw fɔ k'a fɔ ko i cɔn ne kan fɛrɛ minɛ sabu a bɛna fɔ k'a fɔ ne bɛ kɛ maa laban ye ni hadisa in na an b'a faamuya k'a fɔ almusawat fi ta'amul ka bɛɛ baara ɲɔgɔnya kelen na fo maa si t'a dɔn ko nin ka di ye ka tɛmɛ nin kan o ye ɲɛmɔgɔya taamasiyɛn dɔ ye dutigi fana ye ɲɛmaa de ye i kan k'i hakili to la e kana lajɛ k'a fɔ min bɛ fɛn dɔ ka di ye n'o bɛ min na dɔrɔn e bɛ wusaya dɔ kan nin man kɛnɛ nin ka kɛnɛ nin bɛ se baara dɔ la nin tɛ se o la mais hali ni min man kɛnɛ sisan i b'a sɔrɔ ale fana bɛ se dɔ la dɔ in min bɛ baara kɛ o tɛ se o la o wala e ka kan k'a lajɛ de kɛnɛkana la a kana dɔn k'a fɔ ko nin ka di ye ka tɛmɛ nin kan u bɛɛ n'u jɔyɔrɔ don ala silamɛya tɛ doni da maa kun i tɛ se doni min kɔrɔ e fana kana doni da maa kun a tɛ se doni min kɔrɔ bon o de la hali n'a y'a sɔrɔ wala hadamaden n'u bɛ nin lahala fana la e ka kan k'i cɛsiri i ka bɛɛ jɔyɔrɔ di a ma hali n'a sɔrɔ hadamaden tabiya yɛrɛ la an-nufusu majbula ala mahabbati man ahsana ilayha an yɛrɛ b'a fɔ ko hɔn o bɛ n tɛ bali maa min kɔni bɛ to ka ɲɛ i ma hadamaden yɛrɛ tabiya la i dusukun bɛ jɛnya ka taa o ma mais o n'a ta o ta wala i k'i cɛsiri i k'u bɛɛ baara ɲɔgɔnya kelen o la an balimamuso e fana k'i cɛsiri e bɛ se ka cɛ dusukun sɔrɔ cogoya min na n'a sɔrɔ baarafin min n'o ka d'a ye e tɛ se o la e fana bɛ se fɛn wɛrɛ la dɛ ka cɛ hakili sigi ka kumakan dumanw fɔ a ye e bɛ se ka cɛ yɛrɛ dusukun sɔrɔ cogoya min na k'i pari a ɲɛkɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ninnu e fana bɛ se ka i cɛsiri k'i sinsin o kan o la an b'i bilasira n'o de ye ala k'an bɛ sababu kɔrɔ ko bana o tɛ kɛlɛ sa a k'a cɛsiri a cɛsiri o la sa Suleiman ala k'an sɔrɔ amin ala ka kɛnɛya di an n'an balimamuso amin amin ala k'u kan bɛn u ka guwa kɔnɔna la amin ala ɲuman d'an yɛrɛ ma amin
amimi fo ambalmam soñana ne ya hakla e bisiga gelen doke kadaka ale ko bla yoro la ese dangani ala ko odowa ko ale mangene ale la fura chu hakela o kala sawe ni mimba ka chuke ntado ayo korota ale sanse o be o jala ale na ale sanse numbe ka jabi di jabi do de di kodola ko munu na masika sika folo o jumae e ga bana ane saka asagola baroke o tara jabi mindi o yere ga kuma dile jate mine jabi dile na sika ke o biski ay ne wa fo aka ulubla ka foko de kera sawbe ay che korota che yini korota le sanve yena ne ba fa na akobla antena se ko kuma ko docteur che ga jorofo che ko nganga timna ja ka chese sharai joro mi fo ay muso flay mi na chukula bela jelenga hake mi uni la hala min kaka keneka uko minani oy afrumso mi fla abolo no mangene Chiara la akado fara hine kan kanyeshi ama kada ka furu hine bana hine donc alega hine ble ke fly ka fara taka furumso do hine nana flana fana mami mangenal ni furumso te o hine ka ngimne sikatola amba fa ka hine abalmam soina femi be aduskun garate ka duskun nyami ka hadi chaw chaw no be sabe ka ka banare kolo gelaka amba fo ambalman gain aka kolosi ola kosbe aka musoin duskun kolosi aka na ta do fra bananga kada ka len yoro ka hine la fly ako yoro njatemi nga ambalman so fere ne be mi fai aka son chema mabe amba fo aka be yelema amwo ka so yelema ma cheta boni chedo wajibi aka yere duskune kuro ka yere bla sharaka minen kono anyini na fe choko muso flat nyo cha ka kete oni adama den la hala na tabiya ulu te fen kelenye ambal mamso ya afena ko jetemne e mangene ko chaman be ete se ola chega mo ko chaman be ete se ola bo abe minchi ka chaya anabe min bla ko la ka chaya ya ko ni chela gela tiga na tabulo chiere la ante nyon daga muna o ye abe gero no ga gero nyon abe boeni ta ya flash se to la tuma be abore bla chula ya ro gore tuma be aba wele tuma be nan keta tuma be nan keta tuma be aketa hanna ka nga ko nyefo abore wele ka nyefo e kada ka akena na farfonu be ola bo ni ma jeni oyi ka fuko dorari nana e mangene o yoroni mbora e ka kola halisa ni mimbo ola o tabia ino tabulo ko ferete ye o ka kola ibe sengede ako bwa kungola la la mi falela nale mangene ni muso imbe chainga bara bege ale la tumado la hala be doke ale re ka nga munge ale sisa ego ga akake chaki ama no ne hanno nyinno ne chefe hakilla jatela ani sigi kono jate ale yere de ka gi miri ka lafiya do di ayerema ka fo ninga ke chaki awni nyogonte bikoni fe no mante ne ga ale ga nyinina kada ga ale ga fo ko cheya ale ni bla ale sanfere amugo bo wala law e chey bla sanfe ona surut mabe cheba ale de wele ke chi cheba ale de wele ko chi ate echi e do se ga famu la ko cheya bla sanfe yala jumene do abaga abe finine sanga dama ate finindi mawa abe dumun ne dama ate dumun di mawa aye ablay sanfe ni muni fo kanyedo o dum me se ga kuma na tukulo sa ga fengele mi u ger la nyona ko sebedi so mi ndu nanala ale de baga chibeke o yenyama tabiade o yiko na tasre ifene bo famia cheni musoya hakewla no foi mataki je ama blay sanfe de nga la kura min bora ne te se ga chuke o farfoni be nini la
ale dunga ciw bɛ di o de ma a b'u gɛrɛ ɲɔgɔn na ka taa fɛ dɛ n'o yɔrɔ in don a k'o faamu dɛ ne kɔni b'o de f'a ɲɛna k'a ɲini Ala sɔnna tala fɛ Ala k'an n'u dɛmɛ yɛlɛmɛ mun nana n'o y'a to muso in dɔ in gɛrɛla cɛ la kosɛbɛ a kana kɛ ko bilala ale sanfɛ tuma jumɛn a bɛ jate k'a bilala sanfɛ ne a b'o ka musakaw kɛ a t'ale ta kɛ wala a kan ka hinɛ ale la cogoya min a tɛ ka hinɛ ale la ten ale y'a furumuso ye ale mangɛnɛ fɛnɛ ale ɲɛ b'a la a tɛ ka hinɛ ta ka ɲɛsin ale ma a bɛ se k'o kuma fɔ o kɛlɛ bɛ kɛ nka ko lahalaya ye min diyagoya fo ninnu gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ka diɲɛ n'o ye dɛ a ka diɲɛ n'o ye dɛ ka d'a kan o dɔrɔn de b'a lafiya n'i y'a ɲininka min b'i lafiya n'an bolo i ka hɛrɛ bɛ mun na an b'o de f'i ɲɛna ka d'a kan i mana n'a ye yan ko an ka kuma kulokɔrɔ kuma dumanni f'i yɛrɛ b'o dɔn ka ban n'o tɛ i tɛ n'o f'i yɛrɛ ye wa nka i bolo i ka hɛrɛ bɛ min na i ka jate i kan k'o de fɔ an fana bɛ min fɔ an b'a fɔ cɛ jo b'a la a ka jigin a k'a kɛ tan nka lahalaya mana bɔ ɲɛnamaya la i yɛrɛ mana diɲɛ ni o ye o b'i lafiya fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka fura ɲini a la Ala k'an sababa Ala k'an n'u dɛmɛ. Jara i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ miniti 1 dɔrɔn i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. An bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnjɛkulu fɛ an ye fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ segin ka don kumaso kɔnɔ tuguni k'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ arajo danbe de kan a bɛ ka laseli kɛ 104.8 an bɛ studio min kɔnɔ o studio tɔgɔ ye ko studio Mohamed Sila Ala ma hinɛna ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na an bɛ jɛmukan min kan o ye bilasirali kɛnɛ ye an b'a deli Ala k'an fara bilasirali kɛbagaw ɲumanw kan halisa k'a fɔ an ɲɛna ko fɛn min ye hors antenne ye Jara fan fɛ sa 2024 37 37 n'i y'a lase o yɔrɔ la Jara b'a lase an ma ladiriya la ka d'a kan maa tɛ kɛ Jara ye gansan Ala k'an bɛn sababa ma allo Ustaz Mohamed Bachir naam an bɛ segin ka don kumaso kɔnɔna na nin ye an balimakɛ dɔ ye sen na kosɛbɛ a ko alhamdulillah yɛrɛ mɔgɔ min b'a fɔ alhamdulillah jamana in kɔnɔ a ka dɔgɔ dɛ kosɛbɛ a ko ale kɔni alhamdulillah ko Ala ye nɔgɔya k'ale ye k'o ka nɔgɔ ale bolo ne yɛrɛ kɔrɔ ɲigilen don alhamdulillah a ko a hakili jigira k'a fɔ ko a bɛ furu kɛ ko nka ale wolobaga muso n'o y'a ba ye a ko i t'a lajɛ i ka jago kɛ ni wari in ye fɔlɔ i ka furu ko in i k'o to i kɔfɛ ale kɔni mana fɔ tuma o tuma a b'a fɔ a ye furu in to yen fɔlɔ jago kɛ ko ale bɛ jumɛn de kɛ sisan طيب Usa Ibrahim Ala k'an bɛ sababa amin Ala ka laban ko ɲuman d'an ma amin Ala k'an to ɲɔgɔn amin Usa Ibrahim furu ani jago a tɛ komi k'a fɔ ko tasuma ni ji k'u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan koyi tasuma ni ji de tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais furu ni jago a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an b'a bilasira ni min ye furu hadamaden i b'a kɛ wa i t'a kɛ wa silamɛya y'o jalatigɛ koyi kuma dɔw la furu bɛ se ka diyagoya i kan bon n'a y'a sɔrɔ ale b'o lahala la sisan se bɛ a ye a dun bɛ siran n'a ma furu kɛ a bɛna taa haramu kɛ ou bien ale bɛ haramu de kan bon a tɛna se ka haramu in bila f'a ka furu kɛ furu bɛ wajibaya ka o lahala la bon n'a b'o lahala la ou bien n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ ale bɛ milieu la furu kɛli n'a kɛbaliya bɛɛ ye kelen mais furu ye nabi ɲumanw ka tagasira ye a kan ka furu kɛ o la ni Ala ta nana ni kira ta nana n'o n'a bangebaga ta fɔra ɲɔgɔn kɔ wala i bɛ Ala ni kira ta de kɛ mais i bangebaga fana i b'a bonya k'a lafaamuya k'a bilasira furu ani jago u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ koyi a tasuma ni ji tɛ koyi a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ne bɛna furu kɛ alors la o furu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'an garisɛgɛ yɛrɛ yiriwa kosɛbɛ Usa Ibrahim an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tafsiritigiw ye kisa dɔ fɔ hari ni hadisa in n'a ma saha mais nin yɔrɔ la an bɛ se ka dusukun salo ni a ye k'a fɔ kira sallallahu alayhi wa sallam a ka waati la a ko sahaba dɔ tun bɛ fantan tɛgɛjɛ don a taara kira sallallahu alayhi wa sallam fɛ k'a fɔ ko foyi t'ale bolo se t'a ye kira sallallahu alayhi wa sallam ko k'a ka muso furu a ye muso fɔlɔ furu dɔ farala fantanya kan a seginna ka taa kira sallallahu alayhi wa sallam fɛ kira ko k'i ka filanan fana ta a ye filanan fana ta
fantaya do faralaka anana tote fonnani na yota ko ko fa anana haklisigi ani basigi ayo chama so idan hada ma de igar sake ka yiru wa sira lo fana furuye wala ibina du'a min ke ma wara min ummina ni Allah subhanahu wa ta'ala salama aw ke sababu yara fana be jo babe la famia yorola ma chama be iba soro ye muso furu ka soro te bara jole on yara la alhamdulillah o kera sababu yessa basirata ka chasiru chama ke wala ibala tanke me ba fana ibala famia abseka ni yoro famia tu amna la kambe sawaba ala kambe sahaba ma amin Suleiman فرنا بين الله كان صواب امين الله كان لين دي امبلا جلم امين امين ني مين كا دو ان فين ودي ني دا كا مو يربه مو ني كو بلا ديونا كا مو كا مسوتا كا بالينو o chama ni bia on ga ni min o ka be dota o bange ba ka foko o ka to kofe amba foko bora lasulu kono ko na bor lasul kono ko flado emma mi abo lasul kono o kana fakere ndo be jugoro walma mi abo lasul kono ate lasul heredo ni abeni flade kono abani ata donga fo adin o ko muso furu jona na fami mbe ola o do be se ga abe baski o do se ke wari yere mi flale bulo aba la kana o do se ke la do mi na le re mo bola amuso mi na fara dinga ko la do inke din yere abe de soro jona ale yere ba amodo yi na fa chama me la ni bai ma ye yan fanfe kuma dola abe ko infega aba din boko fe akola ma fa ale tayinye tuma do la sraya do be sa ga bange baga do la ale yere de be adeindo wala anyebi dinye sinena musodoma ata fe dinga musointa o fle walma a hakli siglente dinye doni soro sa ale la fiale mbeni dinga doni soro ale be soro min ko konnala o keleme ka ale lafia ale be srani dina na musodota yala ale be lafia mina ni soronye doti na bo okonowa la hala chamo ne be ma foko ni tayoye nga din yere de ka jetemne note mo cha amba foko bange baga ka te fenjugu yere ka dengoro o be nu kuma foka chaya o sheba ka te fenjugu ka dengoro wa foko ni tumodola we sheba mi yere hakli bala ka foka be ka mu yugo fenjugu do wala fenjumano na ba kalama yere note sheba ko ni ale ba seri ni butel feron ni juru misani be bala nyokisenu bala de yere de bala je mi nyekisene ko tomo donc ba do be fena be tane ba be seri ulu ko ni ka fe mi dron nye den soro ko katata na ma fa abai ntayoye nga ka munke akana furuko into ko fere na fo docteur afo chukami aka wuli ga jo furi ala batudo absega ke furi ala batude absega ke abedin ke sawe ka din garde ga yirwa absega ke sawe ka din basiki absega ke sawe ka do fara ka do dia ka nu fara la nyonga ka bain lado absega ke sawe bain yere alebe lado ga nye ka teme korolenga aka nu sira nu ne yira abala bon na ya sura ale yere de din folo o kuma yere kan no iba yira la ka fo nebna musota e fle tobili mina wala e binni mina amma e la fiya e be bonna na ya soro ale mo waro be minu ngo koroni ay ba fa ni mana fraga ni mega tobili ga domi ni mega fini no ko don ni min kiye o don yira be fara ka ba hakilla sigi kada ka ba do fene be joro ni ndem fle chugamna na musota eske na be totewa ibo hakili sugu di ibama amem ba balma minun bala ibe se ulu fenema ka la famia na temena o yoro num beka ba sira num be mo ni e bange baga nyon chaw ite do ada fede ngana so lebe delega do 20h ni tora na 22h aba fuko ebe muna kenemai
siga no be ndo ala parce que aba do ibal ko ale no ite foi la de mais il fene bi ga faire la pour ga so i ga musota donc no gon me min fo ambal maganyina o ni sira no e mais ka fo jaram bay ne ba tawo ama jani ba ta akana tawo sira fene o dansa aisha akana tawo sira fe ana ba aka tama sira no fa anyi munu fa e fo ba ka famu ana ba ka do ko ngono nyogo fe akle sigi ni damu ga o de ka so ambe ala de ala kanu ni sababe amin oba to amita jara fanfa betana yin suku kono agence kunain musafa ni baga anaka chedo ukabarai balo fere angre hiji umra biye fere o benin bela jelenke ibete menai hal samalo de nakafo ko ambe blasrali keneka watina ambe la sekelas radio dambe ka 104.8 ambe fuli ambo karagara ko di la meje kulukling nan bela jelema mon be ka la me malikono maliko kam ambo bela jelen fo kalo subhanahu wa ta'ala dili jamana alaka basi alaka hadisi bana jugo be na be jen kono alaka banai alaka ewa ambela jelen kishi kabo atoroma amena nga jumla bla yani sraka labe ambe karo ko problem amba foforo ewa abalame ewa ni ewa nega juru sira temena ambe soroka temenai ni ambal mum sode haku ale furula abe wati ni bo haku tuma ni ala ya garjiga di alema no yi kono barai femi ale chei docteur be la delikani blasal kamundi ko chete barake noyi ko sababu yara dokela ko ale ka garjiga do yara be karo ka fo ko masabati ko woro ko fe o ale fleka do yara do soro sisan tuguni o ale beta de menyini abalma kefe abalma ke ba fa ko tai chefe che kadi bo ale ba do na tagala kuma misenu na ku kacha kale be kariya ko kwame fe ale blastrani jumedi chei mai fam na boni wala sa jira ameti fam fe kama nani ma duru ikodi o ye fem fam montemena ame soroka sei kado kuma so konna na inshallah 24 37 37 Quran yemen fasa ayo kuma to kan ango montemena o ka blastrali o ka ladirikan oluve kuma fengane au ye dofo muna oluta e farangambe munu temena ni nega jurusra la benendo ame ma dama ta ame soro kadu anye ni fode au ya ka hakli jaga boke yani oluka kla Salam alaikum 24 37 radio dambe ni farangame mbulo kuma mun fola ka teme ibo farangandama 24 37 37 jara sala la belendo kana to damela ko ka kuma de ya damelo be ka yela kuma so kona 24 37 37 mo gore te wa we mumbe Salam alaikum wa alaikum salam tala bismillah toro sitay alhamdulillah amin 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 bismillah niko leo kala niko ababa kana muso ku ya ba to na aba baba kan dere aba makorbo balma dola naam balma la do no famu ko so ko sa ma ate naam ambo so ko mo tere siat gochi ate tere ma danya oui tiens no tere una o sa ga yabi sa so ala ko so o to na do flama naam aka gele ko so aka gele ele ga place la le ko karamo ko balat na ta nje ala ko so yare amina aba isnanta kosnanta konta kanta senta nyanta Assalamu alaikum warahmatullahi kamanta nimbe bozu jamu Assalamu alaikum Allo Assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah dambe do temeni kumai foni dilo ajara anye posomeni cheni baraji
24 37 37 me bilasirali kɛnɛ kan ni wagati kuma minnu fɔla ka fara n ka kɛ a la foli ka ɲi nka ko labilala kun min kama n'an y'o sɔrɔ o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Salamu alaikum. Allo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Taala. Awa. 24 37 37. Tay ma fla ya mota me do kuma so kono inshallah. Assalamu alaikum. Radio mobile ne ba o be ne fa. Allo. Wala radio mobile. Ah? Radio mobile ka kuma. Ah? Radio mobile ka kuma. Ame haketo nyini kala me jeklu fe ni yan soro ika radio ika dobo akana wal me ka ger ka bila doni. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na radio mobile ka kuma ne fa. Ewa aleta tigala ame makelen tambe do kuma sokono ni munduna la delikane blasral ka munu be fo telephone ko la nayo lame ana me nyon soro. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Radio mobile ka kuma Ana bajje. naam alhamdulillah. O ka kila mene be. Kodi mun ba ko ma kana so furu kuna aga wal maraka se ka do kuna wa. Na ko mbulu mpara ko ya de ba. Mun so na fa ya de. Ma famia. Parce que fu yere ga ga do di. Ni fu ga do ba ga ga di di. Mun so wa ko ni fa ka ke aka kuma di ke o zo flo. Voilà, pour la cam ko ga ma se aka ko ni. Inshallah. Voilà, merci ga bla di. Ma ni chen baraji. Allah ka mo. Amin. Bashir. نعم Me kuma dima. إن شاء الله. Sigi kuma inka. Bal mam sodo قصبة. ko ale furla bi wati bo. Tuma na garjiga soro. قصبة. Ache. Docteur be blasral kan la diri kamdi. Ate barake noy. O sababu era do semfe. Ewa ale ka garjiga do china kalo woro kofe. Wan ame sanga da mina sisa. Ale fle ka do era soro. Nga ale beta de menyini abalmake de fe. Abalmake de ba fay. Etani ni I chefeke. O nyana o femba lela. Kada ka ba do natala. Ate soro jala wal ma mo ka cha. قصبة. Naam. أستاذ إبراهيم على كم بسبب. Amin. سلامة يا نينام في. أنغا سبب نيومونتا. Naam. بنا. أبر الله سبحانه وتعالى يرى. Sigatola. كرا صلى الله عليه وسلم كو. على بنا وبنا جيجي. بنا يفنا فرابي. Naam. ما بعدون. ما ميادون. ما تادون. ما من فنا تادون. Richen. فوسا يدرون. ولا نمسول جوليندو. Naam. sababu do fana jumaye docteur be ordonnance minu sebe docteur be conseil minu fana di anga hakli tula akorote ga fana ya hakli to fana la ko musoyi ko abka jigini kambo garanti ko ya bane me sababu nyumando an seko da mayra lanka ngata na ya le ka problème famille abe komi chainte ordonnance sala chain fana docteur be blasrali kamindi amagotala mena le la jolente problème te ani chaini yonche ame blasra general min kawla ka nyini chawfe ibe hine min ka imusola yana be lajo na sola be 100% na la joleno ikanga ke desane Ustaz Ibrahim ke maflade sabo ma kelen huno e kuma hine min kala akera mafla e magotala e dobo hinela ote hakili makabare kanga do farakani ola ale pana che kuna sabu ni la hala chaman tamana ale seko fobai atara bal makafi la joleno meni la halala mamba nyini fe kadame do dia ko ichebe ola ale kanga munke ama fo min kan yana ale kun ata bal makafi a chay mangene ise ka la jayba furake tugamina wa munane la jola atika ordonnance sala est-ce que chanya ka baralo harni illa jolente
ni banana be ka ordonnance sara wo ba ta sara iko jatemne muna to ke fana na ya soro danganiya de do hakilla de babulo ka fo woni e muso furu aka balo na aka fere bona aka su o de wajibi ka na banana ka furake o te wajibi ka ko mo we don ma do ka kuma kan ye mo te kuma kan sawabai ma ga sawabai mi a balo wajiba le no ka tuga mina na banana ka furake ka ordonnance sara fana wajibi ka abela famia ni oui mena asoro tia redo min taga maka gelende war ba bulu ma te soro tadi o fana ka nga negen tuga mina ibo sira fanata na ya soro tia redo de gunde baka gelaya de baka e fana ka nga laje e ka nga remplacer min ni ala wala ne kon bola ale presse la doni tia kunga ngi chasrisi ki seko damayra ke ola wala o de kunye ko yere tagabulu nyumai da ka bal magata into ite abal make wala ko mi na soro ordonnance do be traitement do be lu sega tan kono el ka nga check glani minke adawla ni mago be kalo kelena bo femme dira ma sisa e ka nga ta ini docteur ka nga nyoy do kum fla wala bi bal make la famille ko re realite to ga mina gundo la ka to ina len nyonche ore la ne sera ima wala be bal make time ne wala ko fe ibi chesri ki sinsi i chain ka sa ubal maketa inte labane chain etabe labai sega chain glanto gamna iba glante ala kambe sawo o ba tam ta jara fampe akama dama lado wolu fana ko ka hakili nyum kabla sral ka nyum ko fara an tan muka 2024 37 même moi akili ni mo be fe ki ka problème là c'est WhatsApp là 76 64 0081 76 64 0081 biolonla ani woro bi woro ani nani fu bi shegi ani kile oye ni be fe ka la se WhatsApp la salam alaikum wa alaikum salam naam bismillah alhamdulillah mu fambal ma ke fagiya ni herena ko na nyon ni alay mo ngon kardi wala donc là il faut attendre que ici donc naam ni ko ya hamna hatna ni o Msikeni baraje 24 37 Radio Dambedu. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bismillah. Radio mobile ka kuma nefa. Aiba. Naam. Anache. Mbanche. Ni baraje. Mba. Amba ko tsaye. Kai ne darba musola. Naam. Ni ce ma na ce biye. Ina darba musola. Ni muso ga da soro. Dum ko gala bala. Ama farko bala. Kaya barake. Weche. Bon, ni kekera kaya magile. Ni mi dia. Ba ka bo da ta tema. Ya ya bora sokono. Kata ile ma chefe. Kata ga ni ne bolo. Ida na famu ka adesere. Weche. Na kunjina. Balma ke kan go famu. Amba ko chofa na nye. Ida ndo muso ba palo ko la ni ka de soro. Weche. Ni ga ba se bodu. Wote jengere. Ida dum ni se hake ka lafiya wato da jenge babu ko karamo ta mambe na'am yau ko fam mun fana ko alaka da furu oh kuma na fito kuma mo da ke san da na yi au fe ma ta ma jenge nan do no sa ta mala min fo na'am inda na ko wele ni la dai na'am ake da be ka take na'am Allah ka masa rahama amina ko ni ko min kuma fo na fara mo kuma na ode na'am kuma ko ngi dija inshallah ibe fa me ga daga na nyema o be jabu noya na la sana ala ka mani bama amin ala ka mani bama ala ka kenadi yere ala ka na debe amina ana baraje ala ka kenadi yere ma Abu Usman ya Abu Usman de salam mo be inshallah Suleiman amedu kuma sokono yana ngado ambe la dedikande munum be wolelike nuy anye nyon soro
be kuma na la sona me ka kuma be se aflana foli kai foli ku bai ma min bi fu ayi kanunde na kula bla ku min kama amba hakilito fanana ya famu inshallah ni ifana ya kilina nyuma indi obe foli sankorota me foli do ambo to foli chikenem olu ben no lo kene sigla be foli ke akela nya akela magore ye befo bismillah Allah kan so amin amin ka kilmande ambela jere amin be blasral kuma ba mun di ambalom so ma folo adama de iki ire deli mo nyana wole ani ka kuma la kale ni ladriyai ani ka penye fo orela ni komuna na ikunga nyebe soro ala tien ale kan kuma aya nyaminga fo wala seben gala ya nyaminga sebe amba bisiga ka fo no ya fo chugumi seben gala ba sebe o chugala ala se amma ambo de bisiga nga kuma fla be adamade ale ka kuma nyami yoro ay kuma takana o na garjegela chete songa doktoro ka la ka matrafa fo kera sabe do chena ale dun garjegele no sisa yendro atara sira were fe akoko ale ta musaka nyini abalma kefe koko teacher fe non te nyonta te nyonta re mo kelunte fen chamane bin chamanchela na tikera ka tu doktoro te ate chega la dilkan kuma ta ira ka fo ate chete ordination sa parce que ko chega blasral kan doktoro ka la dilkan atulu matrafa la dilkan do te ordination na soro tesa akumo fo ko je kana ka mamen be fe ka donin de ku o ban dena dota ye donin na ordination ne ka famuna ordination yoro intala nga kuma nyam yoro mi ube bla nyona doktoro ka la dilkan fami fe o bla nyona inde ba to chef ne be banga musaka dodi parce que ale fene be banko do ma na le bana ko do ma chef ne be ba wardi ma ale fene be ta abalman ke fi ko ka wardi ou bien ta ka abalman fe di abe che dugo korodo ka fa bana o do jume me misali di ko ma ale ma misali di ala no do aklo bana ni doktoro ko ale masa ka foko garde ke damnola la mel jamakulu ka haketo ko na ka fonyo ka do adamnola chebe banko matrafa ni chebana ko matrafa ale fana be ba chebulo na le bana chebulo chefana be bangale musaka ke do no kera ale be ta korake ale ta balma ke fi ni chama we ni we be kuma kono ni miseka famu akono kada ka kuma kuntigele no ka tugu yoromna aba yira ko fenchama be chamanchele ni misali o biseka na no de doktoro kala del kaume embe ta warim ne balma ke fe lo tigelena fen tigelembe o dobse ka ublale men nyongal doktoro kala del kana doktoro kala del kan dobse ke ka funyoa kana ke kono bara damnela chete ko chete amma ko takula ale fene teso na ale fene maso chembe musaga di chem fene ko mi maso la na fene te wardi no kera ale fene ta balma ke no fa balma ke no ki nei cheno fe parce que balma ke ka foko nei cheno fe neta e ka fo balma ke nga juga mo koy ate fe ga gela kulu doni kada ga ni balom so tara ni ta chukula ko in chetu so nga musaga ke ka so lebe doni kalama gela la edum ba fa ka furake di iba ise do ba do ka chugai ka segi kana a chema kada ga ni fere min sorola na cheni nyon te ko de be ko in furake kada ga chefe ne be gela min ga ale ga musaga kula chenga la nyini ola aka do ale de nyana dafe hanna soro nyana dai anta fo ko nyuma yane me amika ko la ala de nyefo kana ko inga famia muso inga famia mo wala ka famia che kanga na soro doktoro la diriya ofo misalla ka fo ka fo nyoga manga ke kono bara damina no ta be ka sawe ka cheli do iku chenga ngo bo asrama de o wati sabale yine le me chen feke o ni chere adoko ga gelama no bina na ba adoko be toron la se muso doima ale nsega joko wati kono aka doera tage aka
omam sa aka muso inga to ka konobaro soro ale ka dessin yere la ka to ko konobara nu cheche ka soro docteur la dire le mba fa ko kana doni ndai fe ba non ni mo ko yin ngalke fura min kadai ani fura min mandai nu ba fura ko ba fura ke dogo mo ko sa ko ta fura la ko ni be fura kuna ma mi yasa ka kenya nga ka di de fura min mina di ma ko ka mai mo ko sa ko ta fura la ko ikene nyini to iba bemi ne ko mi fai aka docteur ka ladil kaw matrafa mo so muso be lafia aka konoboro be jo ka sabali ka bo o wati koro na era ado tisola aka dore ta aka muso into aka no ya do ale la ala riba to ale tsika docteur ka ladil kaw matrafa aka dore ta onno ateso koro muso nga timina jade ke furakella docteur ka ladil kaw mami mbese ko foya fere mbese ka tige no be lase ama ka fo kololo ba de bola min cheli ka bondale rebse ka jurmu basura mbese ka cheli ka nyana ma ko sala namo bo asirama akodo ola be fara ka bo msena nga muso fene aka clean aka ladira kuma kuntige ka tugu akulu dabla nyana ma la be mo ko sangare de et puis akana ba akana tiga koragena de hakilla do de be koragena me famu doni kalama ka fa ko kele sinzile me yoramna na soro hote ale de bodo ngane kon ba do che banka dépenser ke ajodo ajeteo sababu do de be o jumai ne docteur yuga la dil kaufo no beta glo ale ga glan kola ka soro ale dun se ga sabala ale rega famuna nini bana bolo ale fana be ba war bola ima muso ko kale tata nyina fe ko kada ka nale no naka na nyina fe ko mo ka cha e kuma jmene be cha mo be cha o nete ko mete sondla na itaketa bo neta di ebeta nebeta kuma chama imbe iba foki ba wajibi aka docteur ka la dil kamu matrafa na be bauma ne ba foki ba jagwa le fena ba ka farida ebe ka isemi nke ki farida ni semi afena ba farida na se o sama le ba on nyonje ibe fere de ge ika bo ise kono ko inglali ta fe bolo semi mbe ika bo okono ika ke la famille ka jo adamadia poloka hanni beta fo furubulu mawde akanyana bo osrafe o de kafsa ni yere ko kiba nyana bo ni yere abdallah ba gela werawla ne kon ba fam tani kala de lala kanu deme amin ameta jara fanfe aka madama blakadu na la ka je inshallah hakri mambu fana fe ko ka faranga daka na assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالا تنكو سبه. با. نيبو كالي باما سواغا فروكي. أملا دلكان دلنا ما غسابل. أغاتوغا با سوا. أغافاي نايم توفو علي ردنا هرسو. Natura bala sawalle basona be furuge afani hajli sibisa nala sana ore ne galla dite anyana ko sebe enchin ba 24 37 Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na bismillah karamo. Okay. Ba Ecco, famiglia come è chiesa, se domani buona come non può essere, voilà, caramo, fanave, se la famiglia del damana, torlani, tutto che famiglia di che ne o blaterano le qua, tutto che era giorni bene, dinner, manata ne trane qua. Voilà, nous nous regardons sur la vidéo qui est là, voilà les pièges. La femme. 24 37 37. 24 37 37. Salam alaikum. Salam alaikum. Allô?
Assalamu alaikum. Amma fadda la kawni trawla kawni sila kawni dugura la kawni uduna draw ka kuma. Utajara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô? 2024 37 37. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, uncle bila, bismillah. Hello? Uncle be temani kumai. Inshallah. Aslina yi c'est comme une fois karamaya ko tuno. Ni kuma bi kungandoro to ko mi wera la sirali kenene ni kuma bi kungandoro deja kuma fo ko to la kani ya ba na ko msenya ko to ma ni kuma yera tagala de ba kuma a jengene no doni kwa kuma kala tijila doro ya ko ka daja yera la doro ba ibna yi mo mo me la delikali abla ga probabilité défaillance de doit konna la défaillance de na konna la doro to ibna yi akele ka ko jala de na ko Karamoko Suleiman ya ko na donc on do wule de kala ka na ma da ambal mom so bela jele mo parce que nya e bal ma de ani chew ala ti jenya na te veut dire que a sileno a dans le phénomène quand parce que il a très directement ale bal mom so ka boa che fe ngana kana ko ko bo war bien nda jole lo war bien donc a très jinna ko ka bo war bien parce que pour ba kana ja obstacle wa furula akana ko alimna selu wa furula ba je nya ko jate me bal ma jate ga ko bo ta fi che dro aka war di mama ko bo ay mulikila aduna ta bo abora ta donc a ko ga jale ko na mi do ke ya rabbi ala ga tinna manda nan bal mon so bela donc no ko che ne ga kula ni fana de da ma ko bal ma to yi pour boni si tanaya di la de gala je sahamme ba ka fi sahamme be de da ka sahabo ko o de mega ni ga la inshallah donc ami do ala ka na da ni to ala ka tani amin la ga bela je ko da amin amin jarabe ma fla ta me soro ga dokuma sokono ma fla ibuta ame soro ga dokuma sokono inshallah. Assalamu alaikum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بسم الله. منذ Abal ma ke taga dépenser ke? Ko agawali. Achele taga dépenser ke? Bon, ya funa tulani na. Kuni mabo ngale. Comme je dis, donc il est au Canada, il est pas bon. Là, c'est pas la peine de la famille. Après, après le cas après la fois, après la guerre, après la guerre, après la campagne. Car là, c'est la là. Le fait de la tout, là, la taille, après la taille, je pas dit la vie. Akai ada dibagi dalam misi. Di dalam tu ada semua. Berbagai cara, berbagai cara ya. Tapi tu di dalam tu ada semua semua. Ia dibagi dah. Ia negara ni pula. Di dalam tu ada semua semua. Ada negara di sana di Ukasa, tapi pula ada kasono. Kalau di kita di bon, ni ko le mo ko so mo mi sara bala di ta bi da di do na la ai jo ba ta ga di ne dara ko ai di ba bu fu da di la ko ago fu ja bu ti ti la na ta da ga ko na di ja ka ni bala mo ka ta fu da tra fa ya la ka jo la ba che inshallah no ba di soro bala mo so la
ada furu jabo abu diwa o ka le ka fo yani cheni baraji ala kani sara ame se kana do kuma sono Suleiman kuma do kum fola ko ni be se ka fem fola yani o ba modi Bashir ma bismillah أستاذ إبراهيم نعم يانو تشايكم يكو الجواب كالمعاد في السؤال نعم يكم نين قالنا نتوغامنا جابي بكتي نعم كما أمبال ممسوين كان ينغالي بمينكا ni alilla jolendo chema gote doktoruka conseila ataka ornasi fanasa orela aletara kata ornasi warmine wala abal makala ninde problème ala kambe sawaba o ko fa amal makay nyingali meke ne muso la jolendo est-ce que abebe dilanga teme ana cheni yonchewa o ba tebe dilanga teme ana cheni yonche sharia mun fola docteur fana mun faula ne jatem neke Allah subhanahu wa ta'ala ko نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أفرمسو يوكا السنة يرودي أكنا أمة أمانا أوجا يرو من أوجا فيرمي نو انترديلندو أني وقتمي نسلم يا انترديكا غير مسلا نابلو بجيلا وبني بانجولي بألا ويا دوي alo fana jume ni muso mangene sabu ko inte doronga la hala na be la hala dola abe la joli damnela o be la joli avancera docteuri ya ye ka fo ni la hala wala ka nga yoro majin ka wala absega ke kol daile bala absega ke nimbe ala docteur bo mi fana fa abe wajiba nga barake ni boy wala korote ka fo ala ye fendo daga ye ko docteuri bo interdi adagale no ye fana nate toro la se إجا نعوما لا ضرر ولا ضرار ألا كم بسوابا أنا فهم إن شاء الله أوكي نعم أكيد ولا كم عليك لا سلولا عليك كم ودي ما ناصر دكتور تبع وصل لا سلو يرلا فنتالا لا سلولا فنلا على كرة بولا ولا على كرة بولا وفنك بيسين دكتور لا دريلون كم كنا كفنيوانا نا شيلي دبي بوا كنا أنو بوا كنا وكنا بيجا واجبي يرد يشيكو ما تعرفون هذا كله كتوم كم بلامه بناكولا نالا دريكونا شراب بارك نقوي نبي شيلي لادو مسوينكم ولا بشيل لادو دينكم أبي واجبي إكو واتي لاتمي كنا وبيجت فرقل do erede ebe ordinance san chugumde iya na sabalo wate kono ordinance san bi kan chugumde iga sabalo wate fena kono musoga kenani den sabatili kama o fere ordinance do ala kan sawa inshallah alhamdulillah ega do ka fo ambe jien wakati mina sisan atulente mashila jembe la hala gelena komi bi fantan jamano setigi jamano kalambagaw kodonaw jembela jeleme konna filila bi qasabe no ye banami na bola na mala diri ala ka bela jelen kishi ka wa toroma amin no ko ma corona virus covid 19 akaka ni na kene nyono kan plasrali kene nyono kan islamo ka plasral kan soro ka ba ofana yorola kada ka na fara ko plasrali atetali ke hali mondoro mo ba ci goy na nyere fana femi fam ka fo anga nganda do la ka blasral kandi o kanga bo anyorla ka nyashi islamoma amba damene Bashir la na'am blasral kan la didika ni na nyono na islamia aka yeta ijmaye ni kunu nun konnana Ustaz Ibrahim ala kan basawam amin kele ka ira ka fo jinte fuye haramade ambe de sala na'am ما منكم أكيد لا كولوا يجنتيجي نقولكم مي أوربي سبتي الله سبحانه وتعالى فلك الله جربني فندوي فمي نبه وجالنو بسراننو بتالو ابن كتوى منا كيلي وفين بنا ينفنا أن نكون يميني وجيتكم مغانسا عن عائشة كرا صلى الله عليه وسلم ينقى عن الطاعون في بنا كرا صلى الله عليه وسلم كو عذاب يبعثه الله على من يشاء كل جبال الله سبحانه وتعالى باتشي موكا مامي من أجاك دا ويألا كتا چايا منك كرنكرا نوي جنيه وواتلا
mauku yara koloshi Usa Ibrahim ibe min fo a jateminɛ dɛ fɛn min ye nin ko in a gulonnen no diinɛ kiti minnu na o tɛ gɛrɛn baro ye dɛ olu ye dɔnniya suɲɛ kɔnɔw de ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra kira ka sahabaw kun bɛ sahabaw de fara ɲɔgɔn kan o b'o hakilina bɔ wala an b'o ladilikan di bɛɛ ma bɛɛ k'i hakili to nin na kare kɔnɔ kumaw gɛrɛn kumaw fɛn na min gulonnen no Allahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la surtout an ka jamana yɛrɛ jamana min yɛrɛ k'a fɔ a ma se an ma yɛrɛ ka misiriw bɛna kɛ cogoya jumɛn na a ma se an ma yɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ anw ye Ala bato anw ma Ala bato Ala mago tɛ diɲɛ na koyi in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid Ala ka jɔnw bɛ u bolo mɛlɛkɛw bɛ yen dɔw bɛ yen olu tɛnturulen don i k'a dɔn k'a fɔ depuis u dara fo ka taa se alikiyama jɔ don ma maaw ka sira Allahu subhanahu wa ta'ala u ka kuma ɲumanw fɔ u ka hakilisigi ani basigi k'o kumaw fɔ maaw ye u kana maaw la hawja k'a fɔ dɔw yɛrɛ hakili la n'i y'u lamɛn dɔrɔn i b'a fɔ diɲɛ bɛna wuli de maa minnu n'a y'olu yɛrɛ sɔrɔ Usa Ibrahim n'olu kɛnɛyara olu de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu sara idan ko a bɛ ka maîtriser lajarabiw don cikanw de don n'a cira an ma an bɛɛ k'an yɛrɛ dilan ka tuubi ka segin ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala ma o kɔfɛ kɔlɔsili bɛ fɛn min na ni dɔkitɛriw bɛ ladilikan minnu di o bɛɛ b'an lasegin ka taa silamɛya de ma tɛgɛw ka ko silamɛya y'o fɔ an ye n'i bɛ tiso i ka tiso i bolo la i ka tiso fini na kira tun bɛ tiso o cogoya de la a ye komi a b'i ka lakala o de la Ala k'an bɛ sababa ma Suleiman Ala k'an sɔn a bɛɛ amin Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen amin amin bon mɔgɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kodɔnbaliya kodɔn a dan tɛ e kelen kodɔn fan bɛɛ t'i bolo n'a fɔ o ma ko monopole Ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ k'a fɔ ni bana jugu sugu donna yɔrɔ min na mɔgɔw kana yen sɛgɛrɛ aw minnu b'a fɔ kɔnɔ fɛnɛ aw kana taa bɔ bon ne hakili fɛn belebeleba min fɔra bi bana in carili kunbɛli la o ye nin dɔw de bɔra sigiyɔrɔ la mais nin ye sɔsɔli o de ye bana in yɛrɛ cari bana in kɛlen bɛ ka tiɲɛliba kɛ jamana min kɔnɔ bi sababuya fila a sababu fɔlɔfɔlɔ o ye a cunna yɔrɔ min olu kɔni y'a ɲini k'a datugu yɛrɛ da la mais setigiw minnu y'a ye ko se b'olu ye olu y'u taara u ka mɔgɔw ta ka bɔ yen k'a sɔrɔ a y'a dɔ sɔrɔ ka ban nka olu m'a dɔn olu taara ɲaami jama la u y'a kɛ komi se de b'u ye u taara u ka mɔgɔ ta jamana in kan ka taa n'a ye u ka dugu la donc u taara u ka mɔgɔw banabaatɔ ta ka ban k'u ka se yira k'a sɔrɔ Ala kira kun y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko a mɔgɔw ka to yen yan'a ka kɛnɛya filanan o ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye mun fɔ bana in na k'a fɔ ko maakɔrɔbaw k'a daminɛ san 60 la ka yɛlɛ k'a ka jugu olu de ma kosɛbɛ hali fatulen camanba min b'a la o b'olu de la a ye mɔgɔ minnu yɛrɛ minɛ diɲɛ kɔnɔ k'a daminɛ san fu la ka taa bila san 18 na olu tɛ tɛmɛ 100 sarala 3 kan a la donc nin bɛɛ Ala sɔnna Taala ka ko de o jamana mɔgɔw n'u banna den wolo ma jamana kɔrɔ la ni jamana kɔrɔla kɔrɔ dun ye lafu de ye wa man nu'ammirhu kɔrɔ ye lafu ye ni fɛn o fɛn nana a tɛ ku kɔrɔ la kɔrɔ lafulen don donc jamana ninnu ka kɔrɔ lafu a n'u ka setigi yira k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ an ka kuma nin kɔrɔ tɛ k'u n'a ka kan dɛ an bɛ ka sababu de fɔ k'a fɔ kuma o kuma n'i ye sababu dɔ to yen yɛrɛ tanga la Ala ɲangata bɛ ji de donc ka bɔ o kuma kɔnɔna la ni taabolo fɔra k'a fɔ ko b'an kisi a ma Ala ka dɛmɛ kɔnɔna la ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ lajɛlen k'o matarafa ka d'a kan an bɛ to ka kuma dɔw fɔ yan an bɛɛ silamɛ de a ka to silamɛya ta la o de ka d'an ye mais tuma bɛɛ kow jaabi bɛ silamɛya de kɔnɔ k'a fɔ ko n'a fɔra ko an k'an tɛgɛ ko ni gel hygiène alcoolisé ninnu ye k'an k'a fɔ ko ayi o tɛ foyi ye seliji b'a ban ou bien an ka situlu mu an kana taa o sira ninnu fɛ ka d'a kan Ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen k'a fɔ ko ni olu y'a da don minɛn na ko minɛn in ka ko siɲɛ 7 k'u ka dɔ kɛ ni bɔgɔ ye o kɔrɔ ye banakisɛ dɔw bɛ yen olu kolo ka gɛlɛn koko kelen gansan tɛ taa n'o ye
seliji dunya koko saba seliji sunna koko saba ala kira ka kuma ba yira ka fo o koko saba yere o minen koko saba yere o tetani oyi fo ka se wolon flama donc o kuma yere de ba yira ka fo o famous na tant que amatemo ko fem bebe hukumu ngonnalo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam aye fin do de dio aye o watila aye bogo de di comme désinfectant o sabatile no ka fo bogo abe banakse chama ne faga o menana na ko banakse were bora ko fewere be mi mo faga to anga to srafe ko ro laslu bora islamia dina la o kelen la dil kam no mana bo ko ka fara jamaka ko anga baraka ni oy mun nge ngosa ka kumbe anga baraka ni oy nga docteur boraka kuma mi foni ka ko jata abi yoro mununa ka to suma ate yoro mununa tente tenya jawuli kiri te kani jawuli go kiri be kani lakikade hakilla alwaham ka fe miri kunula dron ka salama kiri blanca ote don mo be a chama babia ateka fo on bien ko on be ka fo ko be katane de don mo ka chama babia minu misega sigi ka kuma jole fo ala minte awi nganga tu don mo ko kan kuma kunje ni de la ala kura go islamia de yan kalon la be kura na ayala ni ko nana ama mi sranya ko do basiki ko do an na panga wule an yere kan ban ta fo ala kan ta ke ala kan ko sigi ka ta nyemgo ma dina duna nyemgo e fladi marake bagaw ani kalambagaw nawe ko segi kata uluma na kechuko mifo ka jabi mimdi ko nayo o mine adola o de be ke bela jelenga na fay mbra o jabi wa sura na ala tabe bede ngambo de ma akata kada ka mo ni ala afoku ka seguma ala min bisigi wala yere bu de bisigi wala wa fana nin fen kura nunu fana akachala ni jama farala nyogon ka don baga jama nu bena minka ku chesilo be akachala be sawa o gausa don ni kala kelengi sigiro ke ka kila na o jama sigira ebe ni don ni men ni don na be farala nyogon ka abeke o kelenye ni mo to kolo tindi don mo mana franyonga utafo ulu fana ni fanga be franyonga kana ga fanga minen be ba ale de bolo ka ko nu nyedo tumado la fero ba ale de ka ko nu nyedo nimba kono ni fanga yo fo ala tafle don mo fana bo fo nu fla fana boro ni jabi mi akacha o de be jamana do nafa kanga kuma kunje jawili nafatala abina ni chele nga kuma tega ibn sina ba do docteur bay be kisalo lakale ko fiyen bana nyona yani barofe ko achila kata dugudo la kata ma kemenyo kona fa ko atala ko bola ko ya kumbe ko ki ko jugere kenana anga duye mo ko keme fa yoron kele ko ide ale mo ngande fa mo bishei jawuli ne hamido lufa donc ça nga kuma de sonjira o ye adamadun jawuli ani sran gwansan ibe ala de tano ala ko so meyoro kila kiki jigida alika ikiga limane akolo gelea ika ko ta ka di inyamo ni ga famama uluma na boda iga dinamo ni ga famama nu le boda mindi ika tukoko ni ko no mali tayna jawuli kunshite atan fe ni jawuli ala de delisa akana le mesisa mi na ga jugunen be ko imbe jawulu kuma nu abe ka fo batu de kuma ube ka jawulu kuma nu ube mumu da kono misiri ko nu ga chogodi bebe nefo ifento be sugu fale be fam be fe me jawulu kun flana ko re mura be ganyine anya me ko yiji tegede ni ala in faga ba alna mata lillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila lama jume ومن كفر فمن كفر فإن الله غني عن العالمين أو تراجلا متاجلا أتعالت لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء أقولكم أو كما فوني ما جاولكم ني على باتو يبكم إذا فما دو كن سجلنا كودو كنا نونغا قاما نفا بيننا أنغا على التلي أجيه جوالي متوكا سر على تافكا أوليوا avion sraw je femme be ka jo aw minum biya naw be ka korotata nunu ga biye ga gelu ma naw ni femme bo ayo ga lara joro parce que lu ga jere ga gelu ma munaw fene ta ko lara gele aw ma
aw ka jɔrɔ n'a ka lahara o de y'a ka diinɛ ye ka d'a kan minnu filɛ a ko kun olu ka diɲɛ ka gɛlɛn ma cogo min u tɛ se ka n'Ala yɛrɛ m'u kɛɲɛ u tɛ sɔn diɲɛ ka jɔ dɔgɔkun 2 donc an ka bisigiya u bɛ boli la vaccin kun ma bɔ wa fura dɔw kun ma bɔ wa donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲɛnamaya yɛrɛ kuturu kisi Ala ka bɛɛ kisi a silamɛ fara jamana Mali fara jamana wɛrɛw kan Ala ka bɛɛ kisi a ma se yɔrɔ min na Ala ka n'a se yen a bɛ yɔrɔ min na Ala k'a jɔ yen a bana min na Ala ka fura sɔrɔ a la Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen tanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mala dila Ala k'an bɛɛ sahaba ma nin kɔni a ma daminɛ Mali la koyi a ma daminɛ diɲɛ sisan na diɲɛ kunu a ɲɔgɔnnaw tɛmɛna a dɔw tɛmɛna maa ba 25 olu sala kelen na an ta kabini daminɛ na maa ba 10 o de tora la an b'a la dira Ala kana taa ɲɛ n'i ye tariku jateminɛ a dɔw tɛmɛna du kelen kɔnɔ cɛ kelen denw Anas ibn Malik k'ale kelen den tile kelen na mɔgɔ 73 Bawunul Jarif o taara n'o ye o n'a ɲɔgɔnna caman hadamadenw yana an ka siran saya ɲɛ an ka siran saya tigi ɲɛ n'o ye Ala ye n'o kɛla an bɛ lafiya Ala k'an lafiya k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ an ka dugawu k'an ka jamana ba in ye Ala ka bana in Ala k'an kisi Ala kana don an fɛ yan yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'a donna yen Ala k'a masiba Ala k'a dɔgɔya Ala kana taa ɲɛ Ala kana taa ɲɛ Ala kana taa ɲɛ k'Ala deli ladilikan minnu ni a dila an ma parce que ni wajulukanw ni bilasiralikanw de ka bɔ Ala yɔrɔ la koyi an ka tubi an ka segin kɔ an ka tubi kɔrɔkɔrɔya ani Allah subhanahu wa ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna ma ko ninnu bɛ nɔgɔya an b'a la deli Ala k'a nɔgɔya Ala ka hɛrɛ k'an ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye bilasiralikan ni ladilikan minnu di tanganikɛla minnu tun bɛ Alakira bolo sɔgɔmada fɛ a tun bɛ wirido minnu kalan wulada fɛ a tun bɛ minnu kalan i n'a fɔ bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' bismillahi tawakkaltu ala la hawla wala quwwata illa billah a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq una ɲɔgɔnna caman Quran hadisaw kɔnɔ kɛrɛkɛrɛ bolo ma husnul muslim n'a y'o lajɛ bilasiralikan ni ladilikanw o caman de b'a kɔnɔ n'o ye tanganinaw ye n'an y'a wasa don olu la k'a fara dɔgɔtɔrɔ jolenw ta ninnu kan n'Ala subhanahu wa ta'ala jɛna n'a ye Ala b'an kisi nka n'Ala y'a latigɛ ko maa min si banna k'i bɛ to a la fura t'o la koyi e kɔni i bɛ to a la latigɛ don mun b'i sɔrɔ b'i sɔrɔ mun b'i jɛ o b'i jɛ fo bɛɛ lajɛlen ka nin limaniya de ta nka o t'a bali ko an tɛ préposition ta ka sababu ta a fɔra i nun datugu a fɔra i ka gel mu i tɛgɛ ko a fɔra i ka nin kɛ nka usaz ko dɔ bɛ yen an k'o fana jɛya dɛ hadamaden n'i kɛra faama ye i kan ka jɔ n'i kɛra faama ye exemple ɲɛnamaw de kan ka yira tiɲɛ don a fɔra ko ka dɔ bɔ foli la nka faama bali o ministre olu ka taa vagabond ka foli kɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ko ye komi ni dabalibanko don tiɲɛ na o kana sɔn ninnu ma o ye maabaw de ye Ala k'a fɔ a ka foli dabila ministre ka foli dabila o ka fisa ka tɛmɛ u ka hakɛ to koyi vagabond b'u nɔngɔn di cogo min na olu ka to nɔngɔn di tɛ sabe a bɛ jamana jasi de tiɲɛ yɛrɛ la nin ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka jugu hali a ka foli dabila o ka fisa ka tɛmɛ aw baligutɔ aw dutigitɔ aw responsable tiɲɛ yɛrɛ la nin ye fɛn ye fɛn min bana ye tiɲɛ ye dɛ nka bana man ka mɔgɔ b'i tabiya la man k'i bɔ i jogo la man k'i bɔ i ka ladabu ɲuman kan quoi tiɲɛ yɛrɛ la an b'a la deli Ala ka hɛrɛ n'o kun ye diinɛ jateminɛ parce que bana ye tiɲɛ n'a bɛ mɔgɔ min na i b'i yɛrɛ kɔlɔsi o ma wa firra min al-majdhum firaraka min al-asad mais a tɛ min na sisan e ka fɔ k'e t'i tɛgɛ d'o ma i ka k'i tɛgɛ d'o ma a fɔra yɛrɛ k'a ma don yan sisan ne bɛna yɔrɔ min fara kuma kan an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ quoi jamana dɔw bɛ yen a fɔra ko mɔgɔ fila sara a ye mɔgɔ fila de faga a kɛra komi u ka jamana bɛna wuli parce que mɔgɔ fila sara mais alamisa tɛmɛlen an kɔrɔ mɔgɔ 30 ni kɔ sara an ka cɛdenw yɛrɛ la an bɛna ɲinɛ an yɛrɛ quoi o kuma n b'o ni coronavirus a bɛɛ tɛ nin ma dɔ ma don e fɛ o bɛ maa yɛrɛ fɛ min b'i fɛ yen n'o ye lakanabaliya ye n'o bɛ ka maaw fa i ko coronavirus i bɛna ɲinɛ o kɔ k'i nɔrɔ e bɛna ɲinɛ o ko kɔ o ɲɛnabɔli kɔ k'i nɔrɔ corona la o yɛrɛ ma don i fɛ yen fɔlɔ tiɲɛ don u kan ka fɛɛrɛw tigɛ a kana don u kan ka fɛɛrɛw tigɛ n'a donna mun bɛ kɛ mais an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ dɛ
min b'an fɛ yen n'o bɛ ka fagali kɛ ka ban an ka ɲɛsin o ma hali sisan ala k'an kisi k'an tanga. Tiɲɛna u ka jamana ye u k'a tanga u ka jamana in bonya n'a karama a ka segin u ma ko dɔw bɛ yen olu tɛ ko kɛta ye k'aw bɔ télé la baligu responsable vraiment a ka gɛlɛn an b'a ala deli ala k'an sutura ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka tulo kunnadi d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an ka se ka ko dɔw baara ala k'an bɛ saba ma foli an bɛ foli laban d'aw ma inshallah foli o tɛ foli laban bali inshallah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'ala subhanahu wa ta'ala deli halisa ka duwawu ba kɛ jamana ba in ye n'o ye Mali ba in ye ala k'an kisi basigi hakili sigi ala k'o k'an ka jamana in kɔnɔ bana a ma se yan an b'a ala deli halisa karangadaw ala k'a sɔ ala kana to a ka doya a bɛ yɔrɔ minnu fana na an b'a ala deli ala k'a masiba dɔgɔya ala k'a wuli ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ala k'a wuli ka bɔ diɲɛ bɛɛ kan sinon a bɛ ka fagali kɛ dɛ a kɛla itali dɔrɔn bi dɔrɔn mun sala ta 80 la koyi walima 180 la fɔ 180 bi dɔrɔn ko diɲɛ mun ta sera ka taa ni kelen ma kɔni an ka lajɛ ayiwa an ka ko nɛmɛ n'ala sɔnna ma bɛ nɔgɔya itali ministre a min fɔ k'olu kɔni kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a y'a fɔ to ko olu ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u kan ka fɛn fɛn kɛ k'u y'a bɛɛ kɛ o ye dɔ fara bɛɛ kan ko sisan k'u bɛ ka sanfɛla de kɔnɔ sanfɛla ka u dɛmɛ o tɛ ala ye wa hali n'a ma fɔ san dɔɔnin o ye ala ye ala k'a ko nɔgɔya ko sisan k'an ka kɔ di seli ma quoi o ye ala ye donc nin b'an wajibi an fɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ n'a bilenna mɔgɔ da la hali n'a bɛ kafirikan de fɔ n'a bilenna da la tabiya yɛrɛ de i dancogo yɛrɛ de b'i segin ka taa ala ma o tuma ala ka tobi ɲuman waati juguya kama an bɛ bi taa an b'a dan nin yɔrɔ in na ka hakɛto ɲini kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dɔ ta la wagati la k'ala deli ala k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh